kwati kon fi yo video men wow towtugol haray kala natuɗo ko yo tappu ka partager feƴƴen mayin famodire la gandi fewdo ɗo ni CNRD no addi mercenaire ɓe c'est-à-dire des missionnaires. Donc je vais citer un parmi eux qui est à Dakar actuellement tawata ɓe yeddata sous les Thiangel imo Dakar ɗo e ko ɗono mi alanta les jeunes qui me suivent à Dakar. Déjà j'aime bien d'abord mon bas à Dakar la weltani wondiɓe am ɓe Dakar ɗo surtout les grands tawata moko baɓe joɗo to daralan tawata simi yewti yewtere nde ya hande hewta tawata a yaha e nder salon ji ɗo tawa moko baɓe no joɗi no daralan. Ok musidɓe an wonɓe landarude o say ɗo e ko atti kon ɗo yomi yewtude panique ñalluɗo Conakry fewdo ɗo on ay miɗo andi fewdo ɗo pantalon colonel on no loppide o ŋaccay no ŋakke kono colonel on pantalon makko no ɓuuɓi billahi fewdo ni colonel on no ngula hakkude yalla fewdo ɗo ni renioji ɗin o waɗi renio ha o mapike o andangal o ƴettirta e ko hongal o pitirta ay sa ƴetti fenande a kolita koma hay problème joni non ɓe ƴetti yimɓe lagine ton tawaɓe de directeur tawaɓe e membre ɓe CNRD ɓawta ko ɓe garata ay ɓe wi ko hunduko wirti jommum ko nani waɗi ha pullo Fuuta woli ko ande ko anda e mi toroma konka anda fi neɗɗo on wata hawlu sa anda fi neɗɗo e nani mi nani kaari no wiya ta ƴettu ɗum ko hombo wowlanma ko hombo nanirɗa e ko honto nanɗa ko ɗum waɗi souvent min nayi komi yewti kon ko mi woni responsable mum si nangilan si piyilan si lettilan ko min wowli miɗo andi honto mi tippiyami haali donc so yi e nder minitaji seeɗa mi moɓidira yimɓe buyi aron e ɗoɗon e miɗo weltani on tawde komi yewtata on kon e nder duuɓi buyi hiɗon yirude yeeso ɓawto noon ka CNRD maapi ɓawto ko jiɓiniɓe ni ko est ce que selludalen arta e nder leydi lagine nde ɗum ɗon ko ande maɓɓe tawde hino séquesteri ɓe no aniniɓe ka nder ɓernde maɓɓe ha ɓe yaltini tawi ɓe wawata suuɗugol mo innima o parti politique no ɗuuɗi lagine noon no fanka inno awa mo innima ya beaucoup de parti politique ko kaari e kaari inni awa fanka c'est hors débat e mo innima kaari ko parti walla kaari ko blogueur exemple mo innima ko blogueur walla ko influenceur walla kanko mo wawi yewtude yimɓe ɓen jento waɗa vidéo leere goto 1000 personnes jooɗota ko dara mum ni 500 personnes ni 200 personnes on si innima ko influenceur nun no fanka ka awa ande CNRD nden yaltitani guinéen ɓe ɓen ha honto tawi ko président Cellou Dalein baabe leydi ndin yalti ka nder leydi ton ɗum ɗon wawali walanade CNRD ɓe ronku andude ni ngal ɓe ƴettitirta fiyo Cellou Dalein yewtutu lagine ayi ɓe andi si ɓe wonay ɗon ɓe waɗa laamu bongu ngu sal bulo on ko mahara Cellou Dalein no nder ton e guinéɓe ɓe humpitike ɓawo Cellou Dalein hay fus marsata e ka tawata non joni e ɓe faalete lowugol ko wiyete kon ande ka nder sondor wonkimon miijo si ɓe wiɓa ɓe nangay Cellou Dalein wi awa fanka tawi wo owe ay ɓe wi ɓe nangaymo ɓe nangatamo acce ɗon ɓeyno ɓe liɓay suudu makko ndum ɓe liɓi ko onnu yalti ko CNRD regreti wona Cellou Dalein ɓe liɓi suudu makko ndum hande na liɓanoɗo suudu ndum na liɓanaɗo suudu ndum maapi ko ɓen liɓuɓe suudu ndum hiɓe jooɗiɓe ni siti ko fiyon ɗum ɓe liɓanno ɗon min inni min liɓay ɗon min waɗay l'école ɗon fokkiti daraki hi suudu liɓama wontaniɓe felore vous voyez joni noon kadi ɓe fokkitani kadi ka woɗɗi ɓe tawi ɗon kay naka marsata ande maɓɓe nden Cellou Dalein arta e kawo artata o yi tellement que manipulation maɓɓe on kamɓe ɓe sikkuno si Cellou Dalein yalti laginara c'est tout fini Cellou Dalein suuɓe 4 carrere nden ha moƴƴi so yalti leydi ndin o wiɓe awa miɗo hewtude si mi hewti lagarde mi yiwro famille biologie yan Sénégal ɗo si mi wi ɗo mi arta e lagine hande ɓe yoɓude journaliste ɓe o Cellou Dalein waɗi 16 jours dehors depuis le ramadan on commence o Cellou Dalein artali Cellou Dalein ko premier imam Faysal Cellou Dalein ko honɗum o waɗanta on lagine mais il va revenir parce que c'est pas un péré je vous rassure cela ɓuttinani elan fi Allah sendite yewtere nden mayni ɓawto noon fewndo ɗo
oh sa monique no onon son noddi goddo coupi on continue ay tun noddon ko sagu on dun ni ana wawa bonnude nde yewtere ngal payngal ko cerveau naturel hara mu sibbe an wombe landarde o saydo bawto ka colonel o mijiti ha o tawi selludale laawi ke mo e topoji makko di fop e tiktak makko fo andi kadi o andi yewtere makko hewtata selludale bawto non kabe jibi andude ko wondu woni la nat o yi kanko petit ministre ko mori konde no adresseur yimbe ben non dun non kadi marsali bawto non joni ka tawata président selludale hollibe ino wawi jabagol kono o jabota ko payle o woni kanko président selludale autorité guinéen ben o souhaiti kadi fait kambe chrétien ben ko e hori kon eno e hori non yo alla jabambe kambe chrétien ben o wonni don kanko président selludale ko yobbe ben jabete wana petit clan be wiete be CNRD be landi ke courrier wo be adressé que dum président selludale o jabota ko il compte pas parce que ande kadi 6 mois on fait CNRD reconnu saka lampe e der leydi la Guinée. C'est clair o jabota ko jonno si Doumbouya no lami à partir de 25 et joddina ko duwa ko musidbe an ato feddude di piji don haray non don andi hande sare Conakry nden jibol du jandundu fuddike kanko Mamadi Doumbouya o sogitike programme jidi ma piqué hande be jinduno e der capitangal wonbe ben kasare Conakry do be way wadugol témoignage système sécurité ko be depuis kon itti kapon 8 novembre ha telenka palais du peuple nadi don hakalu kanko Mamadi Doumbouya o holli jama on kulongol nati hande camouflé parce que capitangal be fuddo wadugol barrage jidinni mi ala no Mamadi Doumbouya yettugol bisi je kidde naba kansa mori dum ko fenande parce que kanko Mamadi Doumbouya mo andi kan Alpha Yaya déjà be iti ko yete ko arme lourde fo c'est des militaires non armés qui se trouvent à kan Alpha Yaya jonnon kan samori hidon andi wonbe don be jarabe jonna détail hiden andi horede ben ka kan samori CNRD non divisé que en deux parties fewndo do armée on kadi divisé que en deux parties non ka Mamadi Doumbouya hupiti dun don il s'est senti trahi. Kanko tigi oyayaw andi o jamfama jonno konno yilti torta femen enen kadi en holaki mo hay hande kadi o tippini kammugu o wiino lewrundu nge kode den en holaki Mamadi Doumbouya ka. J'espère que c'est clair. On n'a plus confiance à ces bandits délinquants. Sendite ma hino do yimbe guluje di do sendite si guluje di do senditi guluje na yo fe inay mi anditi non à partir de 21 minutes mi hedinti nay on do ko woni feddude Sékou Touré ya tawata be yeddata bawto kapiji buy woni yaltude kasare men tawata mapunde nde mapini kanko Mamadi Doumbouya tuba ba lopike e nder programme di makko di lansalmina koto bobo nder mum kanko Mamadi Doumbouya bawto ko tawata kala ko addi wadugo lagine jama on andi ko hen ko règlement de compte marsata andi kadi propagande o marsata birdi on e wallila woni main dans les chances normales kanko Mamadi Doumbouya hande o addi système makko sécurité on e nder kalumo dun non continuata nanu pick up doga 24 heures ko carburant wodi on andi na ko continuata ay tum a étiquette en ender mabbe ton on lancodiri on divise que en deux parties bebe aduda don kadi be so fina bede ça je te les rassure si da fala a adda sécurité aronka tu peux pas s'en sortir Mamadi Doumbouya ko fokiti kono burma ko mo yande walli sa walli nali ayay ko kan ko do wadi minni j'ai un peu tu me fais pitié quand même parce que j'aimerais pas que tu vas finir comme ça mais anniema on a hetta kala konko midida andu ko dum hettata konko golluda a hetta ay hande kadi o wata artir de suudu selludale ndu
E waddi ndiri may mani kay soso e fo. E puis bero be ma tappude ko menen supporter tabe de. E tappete tun kadi mi kellana be. Direct. Nde be tappama mi do tippo Conakry. Mi rassira be kadi directement. Et puis je vais dire les militaires de rang de respecter les règlements. Sans respecter les règlements, vous serez comme les PA. Parce qu'à partir de là, quand il était comme force spéciale, elle m'a dit. À partir de maintenant, une unité qui ne fait pas partie de l'armée républicaine sera éliminée. Ça soit clair. C'est pour cela que j'ai dit, les jeunes qui sont là, à côté de toi, soi-disant force spéciale, sont nangali mohabe nangimo, ande do,